لیڈیز اور جینٹس دونوں ورائٹی ان کے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو لو سے لو ورائٹی اور ہائی سے ہائی ورائٹی دونوں سوٹ یہاں پر ملیں گے۔ تو ابھی میں اس وقت آیا ہوں مساق المال میں، مرحبا سوٹنگ کے نام سے یہ شاپ ہے۔ آئیے اندر چلتے ہیں اور بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا ورائٹی ہے۔ ابھی میں اس وقت آیا ہوں مساق المال میں، مرحبا سوٹنگ کے نام سے یہ دکان ہے۔ تو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا ورائٹی ہے اور کون کون سی رینج کے اندر ان کے پاس ورائٹی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر اپنا نام بتائیں۔ میرا نام بھائی شہباز علی۔ تو سر آپ کے پاس کون کون سی سوٹنگ کے اندر ورائٹی ہے، لیڈیز اور جینٹس دونوں آپ نے بتانی ہے، اور کون کون سی رینج کے اندر ہے؟ سر ہماری ورائٹی جو 650 سے سٹارٹ ہوتی ہے واشنگ ویئر کا سوٹ، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ 650 والا سوٹ ہے، اس کی کلر برقی ہر طرح کی یہ میرا گارنٹی۔ کیمرہ مین اگر دکھائے تو آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 650 کے اندر۔ سر یہ کون سی چیز کون سی ہے؟ یہ واشنگ ویئر ہے، واشن ویئر کے اندر ہے، یہ دونوں موسم کے اندر وہ کہہ رہے ہیں پہنی جائے گی، واشن ویئر کے اندر ہے۔ تو 10 کلر ہیں ان کے پاس، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ سر یہ والے کلر ہیں سر، تو اگر میرا کیمرہ دکھا سکے آپ کو تو یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں، سارے کلر ان کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ہے 650 والی جو رینج ہے۔ ایک یہ ڈیزائننگ والی ہے، یہ 850 کی رینج میں ہے۔ یہ ڈیزائننگ والی آپ کہہ رہے ہیں کتنے کی رینج ہے؟ 850 رینج میں۔ 850، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ سر اس سے اچھا کپڑا ہے یا اچھا کپڑا ہے؟ ہاں جی، 650 سے سٹارٹ رہیں گے نا، پھر اس کے اوپر 25,000 تک رینج پڑی ہوئی ہمارے پاس، 25,000 تک۔ 25,000 والا بھی اس وقت آپ کے پاس وہ سارے موجود ہیں ہمارے پاس۔ میں آپ کو نا اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے دکھاتا ہوں۔ اب آپ نے 850 والا بھی دیکھ لیا، 650 والا بھی دیکھ لیا۔ جی جی۔ اب آپ کو ہم اپنا نا کرنڈی کھدر دکھاتے ہیں۔ یہ سر کرنڈی کھدر ہے، اس کو مارکیٹ میں نا اکثر کرنڈی کر کے سیل کرتے ہیں کہ اوریجنل کرنڈی ہے۔ اس کی سیم شکل وہی کرنڈی والی بنی ہوئی ہے، لیکن ہم جس کو کھدر کر کے سیل کرتے ہیں 1,000 روپے کا سوٹ۔ مارکیٹ میں یہ 1700-1800 کا سیل ہوتا ہے، ہم 1,000 کا دیتے ہیں۔ نہیں تو مارکیٹ والے اس کو کیا کہہ کے بیچتے ہیں؟ کرنڈی کر کے سیل کرتے ہیں، لیکن یہ کرنڈی کھدر ہے، ہم کھدر ہی کر کے سیل کرتے ہیں اس کو۔ اچھا، یہ کھدر کا سوٹ ہے، اس کی قیمت کیا بتائی آپ نے؟ 1,000 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دکھائیں کون سا ہے؟ گارنٹی ہے، شلنگ نہیں ہوگا، زیادہ شلنگ نہیں ہوگا۔ یہ اس میں 10 کلر ہیں۔ اچھا، یہ بھائی جان 1,000 روپے کی رینج میں ہے، کلر بور کی ہر طرح کی گارنٹی ہے اس کی۔ یہ کھدر ہے، یہ سارے شیڈ لگے ہوئے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے 10 کلر دکھائے ہیں جو یہاں پر کھدر کے نام سے یہ بیچ رہے ہیں۔ تو باہر اس کو کرنڈی کہہ کے بیچتے ہیں، لیکن یہ اصل میں اس چیز کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنڈی کھدر ہے۔ تو اس کی قیمت انہوں نے 1,000 روپیہ بتائی ہے۔ تو آپ نے یہ سارے کلر دیکھ لیے ہیں، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کے پاس کون سی ورائٹی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 1200 والی رینج میں ہے، گرم سٹاف میں، ڈارک شیڈ میں، وہ بھی آپ کو سٹاف دکھاتے ہیں۔ یہ والا یہ ونٹر کا سٹاف ہے، سارے اس میں ڈارک شیڈ ہیں، یہ لگیں، یہ 1200 والی رینج میں یہ شیڈ۔ تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1200 والی رینج میں انہوں نے یہ کپڑے بتائے ہیں، یہ سب اس کے کلر لگے ہوئے ہیں۔ تو سر یہ کپڑا کون سا ہے؟ یہ سر ونٹر واشنگ ویئر ہے۔
विंटर वॉशन वेयर ये कपड़ा है। तो ये सारे कलर लगे हैं, इसकी रेंज है 1200। अभी इसके बाद दूसरा बताएं। एक ये स्टफ़ है, ये भी 1200 की रेंज में, ये वूल स्टफ़ में है, सर ये सर्दी के कौन सा लिए। कपड़ा वूल है ये? स्टफ़ में है, वूल स्टफ़ में इसकी कीमत 1200 रुपये है। 1200, बहुत मुनासिब रेंज है इसकी। इसके अंदर कलर कौन कौन से इसमें लगे भी हैं? 10 कलर है। सर ये वाला कौन सा कपड़ा है जो अभी आप लेके आए ये हैं? भी वूल स्टफ़ में, ये बहुत अच्छी वूल है, ये 1650 प्राइस है। सारे लाइट शेड है इसके, हर तरह की गारंटी है, बोर नहीं आएगी इसके ऊपर, कलर नहीं ख़राब होगा। इसके ये शेड ये लगेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं, भाई ने ये कपड़ा दिखाया है, इसके ये कलर लगे हुए हैं। 1650 रुपये रेट ये बता रहे हैं। तो सर ये कपड़ा कौन सा है? ये भाई वूल में है, वूल में। सर ये जो कपड़ा अभी आपने दिखाया, ये आप इसका बताएं कि ये कौन सा सर कपड़ा है? ये मोटी वॉशिंग वेयर है शबीर वालों की, ये 1500 प्राइस में, इसमें सारे लाइट शेड है, ये लगे हुए सारे कलर इधर। तो अभी आप देख सकते हैं ये सारे शेड यहाँ पे लगे हुए हैं और ये 1500 की रेंज में कपड़ा है। कपड़ा कौन सा बताया था आपने? ये मोटी वॉशिंग वेयर है, मोटी वाशन वेयर के नाम से ये बेच रहे हैं यहाँ पर। तो कपड़ा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है और शबीर ब्रांड का कपड़ा बता रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त कराची का कपड़ा है ये। सर ये जो कपड़ा आपने दिखाया है इसका थोड़ा बताएं कौन सा कपड़ा ये सारे है? विंटर स्टफ़ में, ये भी सर्दी के लिए है, इसमें सारे डार्क शेड हैं, ये 1850 की रेंज में। 1800 की रेंज में। सर इसके कलर कौन से लगे हुए हैं? सारे शेड इसमें लगे हैं। ये भाई ने काफ़ी कपड़े मुझे दिखाए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त रेंज में, ज़्यादा भी नहीं है। शहर में अगर आप किसी और जगह में लेंगे तो ये मुनासिब कीमत में मिलेंगे, क्योंकि मिसाकुल माल में मैंने सुना था कि चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। तो जब मैं आया तो यहाँ पर भाई से रेट पूछे तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, मुनासिब कीमत पर ये सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी कपड़े दिखाएं और कपड़े भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं और गारंटी शुदा कपड़े हैं। तो रेंज भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। हमारे पास इम्पोर्टेड की सारी क्वालिटी होती है, इम्पोर्टेड की, और रेंज मुनासिब है। इम्पोर्ट मार्केट में अक्सर ये 3-4 हज़ार की रेंज में मिलता है, तो ये 2250 से स्टार्ट रेंज है इसकी। ये स्टफ़ है, इसमें 20 कलर है। ये भी सूट बहुत अच्छा है, इसका कलर नहीं ख़राब होगा, बुर नहीं आएगी, हर तरह की गारंटी इसकी भी, इसकी शाइनिंग डल नहीं होगी। ये सारे शेड लगे इसके। सर इसकी कीमत क्या बताई थी आपने? 2250। 2250 रुपये कीमत है। और ये कलर आप भाई ने कहा है कि इनके पास 20 कलर पड़े हुए हैं। तो कपड़ा ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और कपड़ा कौन सा सर ये सर ये भी सर्दी के लिए, सर्दी के लिए इम्पोर्टेड स्टफ़ बोलते हैं इसको। इम्पोर्टेड स्टफ जी, बोलते हैं इम्पोर्टेड इसको। स्टफ, शाइनिंग। नहीं मतलब ये वाशन वेयर से काफ़ी अच्छा कपड़ा बहुत होता अच्छा है। कपड़ा, वॉशिंग वेयर तो कुछ भी नहीं इसके आगे। सर ये इन कपड़ों के अलावा आपके पास कोई ब्रांड भी पड़े हुए हैं? अगर ब्रांड पड़े हैं तो उनके नाम बताएं, कौन कौन से ब्रांड आपके पास इस वक्त मौजूद हैं? जी सर, सबसे पहले सबसे अच्छा जो ब्रांड है वो पाशा है, वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे डायनेस्टी है, वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है। फिर तीसरे नंबर पे सितारा रिजाज आता है, सितारा रिजाज वो भी पड़ा हुआ है, सारी रेंज पड़ी। दाऊद जी पड़ा हुआ है ओरिजिनल। तो सर ये जो पाशा आपने बताया इसकी कीमत क्या होती है? पाशा की 3800 से स्टार्ट रेंज है भाई, उससे ऊपर जितनी मर्जी अच्छी रेंज ले लें। मैं आपको तो 3800 से शुरू होके एंड कहाँ तक जाता है इसका? एंड सर इसका 85-80 हज़ार तक सूट, वो रेंज हमारे 80,000 का भी एक सूट है यहाँ पर, इतना ज़्यादा महंगा। अच्छा ये पाशा के बाद जो आपने ब्रांड बताए हैं दूसरे, उनका भी बताना कि वो कौन से ब्रांड है और उनका सूट कहाँ से शुरू होकर एंड कहाँ तक जाता है? जो डायनेस्टी ब्रांड है ना, वो पाशा के बाद आता है, उसकी 250 से स्टार्ट रेंज है। ऊपर जितना मर्जी अच्छा ले लें, वो भी हमारे पास 10-12 हज़ार तक रेंज उसकी पड़ी हुई है। उसके बाद जो सितारा रिजाज है वो भी 250 से स्टार्ट है, वो 25,000 तक रेंज पड़ी हमारे पास। तो इससे महंगा जो दाऊद आपने बताया सर, दाऊद का मतलब? दाऊद का सर वो एम्ब्रॉयडरी में सूट है 2250, 2190 ऐसे, वो मुनासिब रेंज में, वो 3,000 तक रेंज पड़ी हुई हमारे पास दाऊद जी का। नहीं 3,000 से शुरू होता है या एंड 3,000 तक? नहीं 2250 से स्टार्ट है उसका, तो वो 3,000 तक रेंज है। तो अभी एंड पर हमें ये भाई ने सूट दिखाया है, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। पहले इन्होंने नहीं दिखाया, इन्होंने कहा था कि हमारे पास एक और अच्छी वैरायटी मौजूद है जो कहीं और से नहीं मिलेगी। तो अभी मैं पूछता हूँ भाई से, ये कौन सा कपड़ा है और कौन सी वैरायटी इनके पास है? सर ये हमारी दुकान के ना मेन आइटम है बोस्की के अंदर। मतलब कि एक ओरिजिनल बोस्की होती है 8 पाउंड 6 पाउंड, वो तो 5,000 प्लस सूट है, लेकिन ये उससे कम नहीं है, ये उससे बहुत अच्छा सूट है। ये इसकी भी सेम लचक फाल शाइनिंग वैसे ही है, ये देख सकते हैं आप। इसकी रेंज सिर्फ 1350 है और इसको मार्केट में सिर्फ दुकानदार ही जज कर सकता है कि ये बोस्की नहीं है। अदरवाइज़ कस्टमर को हम बोस्की भी बता के सेल करते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करते।
اس کی رینج 1385 ہے۔ اچھا، یہ ان کے پاس جو کپڑا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو بوسکی کہہ کر بھی بیچ دیں تو یہ سیل ہو جائے گا، کیونکہ کسٹمر جج نہیں کر سکے گا کہ یہ بوسکی ہے یا نہیں، صرف دکاندار ہی اس کو جج کر سکتا ہے، اور اس کی قیمت بھی بہت ہی مناسب ہے، 1350 روپے انہوں نے بتایا ہے، تو کافی زبردست یہ کپڑا ہے۔ یہ ابھی بھائی نے مجھے پاشا کا یہ کپڑا دکھایا ہے، اس کی رینج ہے 4800 روپیہ، اور کپڑا اس کا چیک کرتے ہیں۔ یہ کاٹن سٹف میں کپڑا ہے، موٹا کپڑا ہے، یہ سردی کے لیے کافی زبردست سوٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ انہوں نے ڈائنیسٹی کا دکھایا ہے کپڑا، یہ جو برانڈ دکھایا ہے اس کا، اس کی قیمت انہوں نے 2850 روپے دکھائی ہے۔ اور یہ اس کے بعد انہوں نے دکھایا ستارہ رجاز کا کپڑا، جو ابھی دیکھتے ہیں۔ اس کی قیمت سر کتنی بتائی ہے آپ نے؟ 2990 روپے اس کی قیمت ہے۔ اور واشن ویئر میں یہ کپڑا ہے، کافی زبردست کپڑا ہے۔ اور یہ داؤد کا کپڑا اس کے بعد انہوں نے دکھایا مجھے۔ سر یہ والا کپڑا کون سا ہے؟ یہ کاٹن سٹف میں، یہ کاٹن سٹف میں کپڑا یہ بتا رہے ہیں، کافی زبردست اس کے اوپر ڈیزائننگ ہوئی ہے، تو کافی زبردست برانڈ ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ابھی اس شاپ کو میں نے وزٹ کیا ہے، اور یہ بھائی نے کافی زبردست اور اچھے انداز کے ساتھ ہمیں ہر کپڑا دکھایا، اس کی قیمت بتائی۔ اگر آپ لوگ بھی مساق المال میں اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نمبر میں یہاں پر لگا، ان کے پاس آ سکتے ہیں، اور آن لائن بھی ان کے پاس سامان منگوا سکتے ہیں، کافی زبردست رینج کے ساتھ، اور کافی زبردست کپڑے ان کے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ آ کے ایک بار چیک کر لیں گے تو آپ ضرور اس کپڑے کو خرید کے لے کے جائیں گے۔